खबर सिलीगुड़ी से है। एक बार फिर पुलिस को बड़ी सफलता मिली। गुरुवार रात गुप्त सूचना के आधार पर सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और बागडोगरा थाना पुलिस ने सिलीगुड़ी महकमा परिषद के अंतर्गत बागडोगरा इलाके में अभियान चलाया। इस दौरान वहां 2 महिलाएं घूमती हुई पाई गई, जिन पर पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने जब उन दोनों को रोका और तलाशी ली तो भारी मात्रा में ब्राउन शुगर बरामद हुआ। गिरफ्तार की गई महिलाओं के नाम शाहीना बेगम और गुलाब साना खातून है। दोनों माटीगाड़ा इलाके की रहने वाली हैं। पुलिस के अनुसार इन दोनों के पास से 902 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई है, जिसकी बाजारी अनुमानित कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है। बरामद ब्राउन शुगर मालदा से लाई गई थी और सिलीगुड़ी में तस्करी की योजना थी। पुलिस इस मामले में और कोने कोने से कौन कौन शामिल है इसकी जांच कर रही है। शुक्रवार को दोनों आरोपियों को सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया जाएगा। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और बागडोगरा थाना पुलिस ने मामले की पूरी जांच शुरू कर दी है। नदिया जिले की शांतिपुर बाग आंचड़ा पंचायत के अंतर्गत बेलेर मैदान और चरपान पाड़ा में पहला माघ के अवसर पर शंख आलू का ऐतिहासिक मेला आयोजित होता है। ये मेला कई वर्षों से स्थानीय परंपरा का हिस्सा रहा और इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। मान्यता है कि प्राचीन काल में चैतन्य देव ने इस स्थान पर विश्राम किया था और गंगा तट पर अन्य सन्यासियों के साथ मिलकर भोजन बनाया था। उसी परंपरा को निभाते हुए आज भी गंगा किनारे सामूहिक पिकनिक और शंखालू का मेला आयोजित होता है। भागीरथी नदी के तटीय क्षेत्रों में शंखालू की खेती बहुत लोकप्रिय है। ये फसल विशेष रूप से भूमिहीन किसानों के लिए महत्वपूर्ण है, जो इसे बेचकर अपने घर परिवार की जरूरतें पूरी करते हैं। माघ महीने के पहले दिन इस मेले में शंखालू खरीदने और बेचने का रिवाज है। हालांकि आधुनिक समय में इस मेले में विविधता कम हो गई है और शंखालू बेचने वाले किसानों की संख्या घट रही है। इसके बजाय अन्य प्रकार की सामग्री बेचने वाले व्यापारियों की संख्या बढ़ गई है। ये मेला न केवल खेती और व्यापार के लिए बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। इस दिन गंगा किनारे गंगा पूजा आयोजित की जाती है। पहले इस मौके पर केवल शुद्ध शाकाहारी भोजन किया जाता था, लेकिन अब पिकनिक में मांसाहारी भोजन भी शामिल हो गया है। ये प्राचीन मेला आज भी दूर दूर से लोग यहाँ पर इसकी ओर आकर्षित होते हैं और एक बड़े उत्सव का रूप लेता जा रहा है। हंसखाली थाना पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाकर डकैती की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। इस दौरान पुलिस ने अग्निशास्त्र, धारदार हथियार और एक 4 पहिया वाहन जब्त किया है। पुलिस के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर बुधवार रात हंसखाली थाना क्षेत्र के महाकाल इलाके में एक संदिग्ध काले स्कॉर्पियो वाहन की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान वाहन से एक 9 mm पिस्तौल, एक राउंड कारतूस और रस्सी, टॉर्च, लोहे की रोड और धारदार हथियार बरामद हुए। इस मामले में वाहन में सवार 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे डकैती की योजना बना रहे थे। सभी आरोपियों को हंसखाली थाना पुलिस ने गुरुवार को रानाघाट अदालत में पेश किया। शुक्रवार को पश्चिम बर्धमान जिले के बारनपुर स्थित आईएसपी सेल के सुरक्षा विभाग में स्थानीय बेरोजगार युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा कार्यालय पर ताला लगाकर अपना रोष व्यक्त किया है। बाहरी लोगों की जगह स्थानीय युवाओं को नौकरी देने की मांग प्रदर्शनकारियों के द्वारा की जा रही है। उनका कहना है कि आईएसपी सेल बारनपुर में उत्पादन बढ़ाने के लिए आधुनिकीकरण का काम किया जा रहा है, जिसके तहत लगभग 15,000 लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई है, लेकिन स्थानीय युवाओं को नजरअंदाज कर बाहरी लोगों को नियुक्त किया जा रहा है। स्थायी नहीं तो अस्थायी श्रमिकों के रूप में नियुक्ति की मांग है। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि भले ही उनके पास स्किल्ड वर्कर के रूप में काम करने की योग्यता ना हो, लेकिन उन्हें अस्थायी श्रमिकों के रूप में नियुक्त किया जाए। इस मांग को लेकर शुक्रवार को स्थानीय लोग विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। देखो ना, अपना सबाई जानें जे इस्कोर आधुनिकीकरण शुरू হয়েছে। এবার মাস 4 আগে আমাদের সাথে ইস্কোর হায়ার অথরিটি ম্যানেজমেন্টের কথা হয়েছিল। সেখানে আমরা জানিয়েছিলাম যে ইস্কোর যে আউটসোর্সিং এর যে নিয়োগ হবে কন্ট্রাকচুয়াল, সেখানে যেন ইস্কোকে কেন্দ্র করে যে এলাকাগুলো আছে ইস্কোর বৃত্তের মধ্যে সারাউন্ডিং যে এলাকা, ধরুন ওই দিকের যে লাকড়া সাতা থেকে শুরু করে আমাদের এই দিকের নরসিংবান্ধ আছে, বানপুর টাউন আছে, ধরমপুর, হীরাপুর, সামডি, কালাজড়িয়া, পুরো এলাকাটা, এই এলাকা থেকে স্থানীয় মানুষজনদের নিতে হবে। এরপরে যদি এখানে না পাওয়া যায় তাহলে সেকেন্ড সার্কেলে যাবে, মানে এই এলাকারই পরবর্তী স্তরে। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইস্কো অলরেডি আমরা যেটা ম্যানেজমেন্টের থেকে শুনেছি প্রায় 15,000-এর মতো এখানে আউটসোর্সিং লোক নিয়োগ হবে। এর মধ্যে প্রায় 1,000 ডেরেক এরা সেফটি করিয়ে নিয়েছে
এবং এই সেফটির বড় অংশটাই আছে বিহার, ইউপি, উড়িষ্যা, ঝাড়খণ্ড, নর্থ ইস্টের স্টেট থেকেও আছে এবং আমাদের আশেপাশের পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকেও আছে। এবার এখানে দুটো বিষয় আমাদের মূল প্রোটেস্ট, যে এক হচ্ছে প্রথম স্থানীয় নিতে হবে, আর দ্বিতীয় নম্বর ইসকোর ম্যানেজমেন্ট এবং আমাদের ঠিকাদারদের একটা অংশ, ম্যানেজমেন্টের একটা পার্ট আর এই ঠিকাদারদের একটা পার্ট মিলে কি করে, ইচ্ছাকৃতভাবে বাইরে থেকে লেবার আনে। কারণ ইসকোর কন্ট্রাকচুয়াল লেবাররা সবচেয়ে কম মাইনে পায় আলাদা জায়গায়, প্রায় 5 থেকে 6 হাজার টাকা কম পায়। আমাদের দাবি হচ্ছে ইসকো ম্যানেজমেন্টের কাছে যে ঠিকাদারদের সাথে কথা বলে আপনারা এটা এনশিওর করুন যে তারাও যেন বাকি স্টিল প্ল্যান্টের আউটসোর্সিংরা যা 17, 18, 19, 20 হাজার টাকা অবধি মাইনে পায়, এখানে 10 থেকে 12 হাজার পায়, সেটা যেন না পায়। আমরা এখানে আপাতত আর সেফটি হতে দেব না যতক্ষণ না আমাদের এনশিওর করবে যে দুটো আমাদের যে আগের লোকাল লোকদের আমাদের নিয়োগ করতে হবে এই এলাকার ইসকোকে ঘিরে যে এলাকাগুলো আছে, নাহলে ফার্দার এলাকার যুবক যুবতীরা মঞ্চ বেঁধেছেন, তারা আমাদের কাছে আছেন, আমরা স্থানীয় কাউন্সিলররাও এখানে আছি, আমরা এখানে ফার্দার আর হতে দেব না। আর লোকাল যারা এখানে আছে তাদের কোনো আপত্তি নেই, তাদের আমরা পরবর্তীকালে বলবো ইসকোকে যে আমাদের সাথে বসবে, তাদের সেফটি হবে, কিন্তু আগে নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে আমাদের এই ইসকোকে ঘিরে আমাদের যে এলাকাগুলো আছে সেখানকার, এবং এদিকে যে অত্যন্ত কম মাইনে দেওয়া হয় 10-12 হাজার, সেটাকে ন্যায্য যেটা সেলের ওয়েজ বোর্ডে আছে বা অন্যান্য আশেপাশে দেখবেন দুর্গাপুর, এএসপি, বোকারো আমাদের পাশে, এখান থেকে তারা 5-7 হাজার টাকা করে বেশি পায়। তো এই শোষণ আর আমরা ইসকোর অফিসারদের একটা অংশ আর আমাদের এই ঠিকাদারদের এই নেক্সাসটা আমরা ভাঙবো। আচ্ছা, আমরা বাইরে থেকে সব ইসকো কর্তৃপক্ষ সব বাইরে থেকে লোকজন নিয়ে এসে ওদের চাকরি দিচ্ছে, আমাদের লেবাররা মানে আমাদের ছেলেমেয়েরা কোনো চাকরি পাচ্ছে না। তারপরে মেন হচ্ছে আমাদের যারা আউটসোর্সিংয়ে কাজ করে তাদের পেমেন্ট তো একদমই কাটা। সব ইসকো কোম্পানি থেকে আমাদের ইসকো সবচেয়ে কম পেমেন্ট দেয়। তারপরে আমাদের তো ঘর দুয়ারও দেয় না, আমাদেরকে বাইরে বিচ্ছেদ করে দিচ্ছে। তারপরে স্কুল লোকরা যারা চাকরি করছে তারা আমাদের পেছনে পড়ে থাকে সবসময়তে। বাইরে থেকে এসছে কিন্তু এখানে এসে বলছে যে ওরা বাসিন্দা, আমরা বাইরে। তা আমাদের অসুবিধা, আমরা এখান থেকে জন্ম, আমরা এখানকার বাসিন্দা, আমাদের কোনো ইয়ে নেই, আমরা বাইরের লোক। যারা বাইরে থেকে আসছে, এখন আপনারা কি চাইছেন? আমরা চাইছি আমাদেরই সবাইকে কাজ টাজ দেওয়া হোক, বা আমাদের এই বাচ্চারা আছে, আমাদের হয়তো বয়স হয়ে গেছে যাদের, তারা পারবে না হয়তো কাজ করতে, তাদের ছেলে মেয়ে আছে, তাদের বাড়ির লোক আছে, আমাদেরও তো সংসার চালাতে হবে, আমরাও তো চালাবো, আমরা ছেলে মেয়ে নিয়ে আছি এখানে এতদিন ধরে। এবারে ইসকো কি করছে, সব বাইরে বাইরে যারা কম ইয়েতে কাজ করছে তাদেরকে নিয়ে আসছে, আর আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে সবাইকে বার করে দিচ্ছে, বা আমাদেরকে ঢুকতেই দিচ্ছে না, আমাদেরকে কোনো কিছু করছে না। এমনকি আমাদের যে আমরা কোয়ার্টারে আছি সেই কোয়ার্টারগুলো তো লাইন কেটে দিচ্ছে, জল কেটে দিচ্ছে, এগুলো তো ভালো জিনিস না। কোম্পানির লোক আছে মানছি, যেদিন ভাঙবে কোম্পানি, ইসকো ভাঙতে চাইবে আমরা চলে যাব, আমরা তো জোর জবরদস্তি দখল করে নেই। এখন আপনারা মানে কি যতক্ষণ না আপনাদের চাকরি দেওয়া হচ্ছে ততক্ষণ কি এই সেফটি ডিপার্টমেন্ট বন্ধ রাখবে? হ্যাঁ, বন্ধ চাইছি, আমরা বন্ধ চাইছি। আমাদের লোকাল যারা আছে তাদেরকে নিয়ে কাজ করুক, এটাই আমরা চাইছি। আপনার নাম? আমার নাম গায়ত্রী শর্মা।